Medium size dress to, madam. Ayan, kompleto naman siya ng botones, mga madam. Ganda. Hanggang dito ang botones na nako-close yan. Medium size yan, ha? Oh, yes, pretty. May botones din yan dito. Yes, pretty, medium size. Yes, pretty. Yes, pretty, medium size. Cotton dress. Yes, pretty. Hanggang dyan ang botones niyan, mga madam. Yes, pretty. Okay, next. Okay, this one, mga madam, ski. LA Hearts, large size. Large size, madam, oh. Parang pa-crop top na. Ayan, pang everyday nyo. Yes, crop top, large size. Yes, crop top, large size. Yes, crop top. Large size. Ganyan siya, madam, pag sinuot. Yes, crop top. Suot mo na tayo ba? What do you think? I can say na they like to play board. And I can think this. What's it? O, mga pang everyday shorts, madam, o. Medium size. Pero ito, kasya to sa large. Ayan. Kasya to 29.30. Yes. Shorts. Pretty si Ma'am Julieta. Ito din, kasya din to ng large. Yes. Shorts 2. Yes. Shorts 2. Para sa mga favorite, diba? Uy, ang ganda. Pa-turtleneck, makinis na cotton. Color gray, si LV. Medium antag. Basket na. Make it even better. Because it's even prettier. Ala, yung ipit ko. Crop top si Ma'am na edge. Ganda nito, madam, medium. Makinis yan, ha? Makapal na makinis. Pa-turtleneck, madam, color gray. Yes, makinis. Yes, makinis. Short 2 si Ma'am na edge. Ito din. Yes, makinis, mga madam. Nabura yung makeup ko. Nabura, isang swipe lang. Next. Ito, madam, ay pang, wala lang tali, pero okay ang garter nito, ha. Nakalagay pang 3X. XL carry na to, no, be? Ay, 3X, 2X. Ha? 3X talaga siya. 3X talaga siya, madam. Kasi pagka binanat, dapat yung punjo niya gumano. Yes, 3X. Yes, 3X. Oh, another one. Katulad kanina, madam. Si